LCT IMC21 Padunggo. Pero guys, midunggo sila diya guys, oh. Kilid sila sa IMC 15. So dala guys, 999 na sila pasud. Abim na ilang kuano, ilang rampasa po pa sa 15. Patay. So di na sa may go guys. Naray chip meat gagawin din. Sus, tigo dyan na. Ala, sugag paling oh. Tigong kuha na na. Patay. Paling na. Loh, patay sagi. Gas-gas. Gusto ko na lang kayo guys, oh. Patay. Sagigid. Ang kuha na lang railings sa 15. Guys, oh. Gasisa na silang tagbot guys. So wa na sila magamit og makinang LCT. So dalang tagbot dito sa port side. So dala guys, oh, gaya na sila. So nisikit-git sila sa LCT 15. Gaya na nagsuod. Dala guys, masud. So dili na YouTube guys, kay wala guys, baon mo na. Dikit naman na sila diha guys. So thank you for watching.